Sadatinal ulama al-aizza, para kiai para terpaju sesepuh, tak paju kalak TV. Nyaman tak nyaman? Salan wa salbu. Apalah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal bi bi'thati sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-ga'im bi hugugillah ma daqat illa wa farjahallah, amma ba'du. Sadatinal ulama al-aizza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sepeten kaula amul jaki al-ustad Nur Hasan malar muka santre sebedening Kak Dinto se belajar Al-Quran epatati anak-anak se bisa mapungah orang sepona, amin Allahumma amin Allahumma amin. Benjukan si hadir Kak Dinto melar muka dalam acara haul, benjukan dalam acara maulid Nabi oleh barakana kustagi jeng Nabi, amin Allahumma amin. Eta waki inda dzikri salihin tanzilur rahmah, bekto sebut otabe cerita aki cerita na orang soleh Kak Dinto turun rahmat. Fa kaifa bi aslahis salihin, lalu bagaimana dengan orang yang paling soleh, pemimpin orang-orang soleh, kipeneka nyebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad malar muka seteja melo barokana, amin Allahumma. Ngaji sekecek Pak Ki, ngaji sekecek Bu Ki, Bu ada iya leb-leb biar lagi yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Abtina ceramah sekecek tolong berengaki deki sebelum etotop ceramah Abtina ebrina pertanyaan seputar apa se ceramah sarang Abtina malar moga apa se ceramah Kak Dinto teti ilmu se barokah, ilmu se manfaat. Tolong panitia pon tutatki aing putol teloan deki sebelum etotop ceramah Abtina ebrina pertanyaan se bisa ngak ngengain poin-poin ceramah Abtina deki ebrina hadiah aing mon inomaki kapotrana malar muka teti potra se soleh soleha mon inomaki ke se sakek malar muka epa beres ben Allah mon inomaki orang se tro depak ke Mekah ke Madinah malar muka bisa depak ke Mekah ke Madinah, amin Allahumma. Deki beda telok pertanyaan. Pertanyaan pertama oleh hadiah aing menunjukkan Kak Dinto deki saya bisa jawab oleh hadiah kalender. Kak Dinto beda kalender fotona para habaib, beda petoan fotona para habaib jeraja Kak Dinto bisa langsung ketok sarang ambian sahabat ning cobon sambian. Kak Dinto Habib Ja'far bin Syekhan, Kak Dinto Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, si abekta Maulid Habsyi, si baca ning matura Kak Dinto lah aneka santren Habib Ali Habsyi si abekta Maulid Habsyi ke Indonesia. Kak Dinto berdepetoan foto Kak Dinto dikit saya bisa jawab Kak Dinto oleh hadiah kalender benjukan oleh hadiah aing malar muka barokah malar muka manfaat, amin Allahumma amin Allahumma amin. Deki beda telok pertanyaan saya bisa jawab oleh hadiah aing oleh hadiah kalender benjukan ebri hadiah pin sarang Abtina beda hadiah pin amit tanang kacer Kak Dinto oleh hadiah pin bencukan pertanyaan terakhir bek melarat keng tak keluar dari ceramah Abtina saya bisa jawab deki oleh hadiah surban Kak Dinto aneka surban mon eka sapo reng bini sendik lake 2 bulan ngandung tak ngandung pabeli otabe sampean sendi anak praben montro paju pangkui nikah sebulan paju mon tak paju beb bek tak jompok
Boh, elok keleng kau. Mun bakta ke jompok, kulen di doa na terpaju tak paju kalak TV. Nyaman tak nyaman? Nyaman TV ruah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng niat ngaji lagi, niat ngaji Kak Dinto, siapa ki hadiah aing mencukan hadiah kalender, melar muka barokah, melar muka manfaat, amin Allahumma, amin Allahumma amin. Para hadirin, para rabu saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Catat, tulis, ketik ning HP na. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Acara ngak neka, acara maulid Kak Dinto beda setong tujuan seagung. Terutama kangkui anak-anak Kak Dinto. Napa? Supaya nak kanak Kak Dinto andi kiblat. Andi kiblat. Karena nak kanak zaman mangken Kak Dinto Pak, kehilangan kiblat. Arah kiblat Kak Dinto tak temu. Jadi jalan ke arah TV. Sehingga anak-anak zaman mangken Kak Dinto, zaman anak-anak mangken adalah zaman salsala yusalsilu salsalan wasalbu. Apalagi kita kok keluar deki. Zaman apa? Salsala yusalsilu salsalan wasalbutan. Saya nggak keluar deki. Allahumma shalli ala Muhammad. Salbut. Anapa? Sebab nak kana makan Kak Dinto, saya toro asa parwa bingung. Coba nak kana makan Kak Dinto. Ben praben makan Kak Dinto. Nyongok ning TV. Mereng copon Kak Dinto hijrah. Nyaman aja nyaman na hijrah. Keng taoning sabakuruna. Aneka ning zaman nih Hadramut lambak Kak Dinto beda setong orang nyamana se Umar Bamakhrama. Se Umar Bamakhrama Kak Dinto ada bu. Yahsib annahu dakhil wa huwa qaimun barro. Orang neka benya zaman mangken Kak Dinto yaksib annahu dakhil ngerasa bedeneng dalam padahal bedeneng luar ki. Nah kana mangken neka hijraan kui cadar iki esong kuni hijrah neka kui cadar bunten ngok ngak neka kursi penting tak leter iki boh seporan nak angkui cadar neka mapan istimewa. Keng beda nak kanak makin Kak Dinto, edeng bedeng bi setan, kabala hijrah, soro hijrah nih Kak. Keng matai beri buru koceng, bulu keceng, bulu tekos, pasangka kapi dah dia ngak kerasak tiro, gini leter tak leter, deh percuma benih hijrah nih Kak. Gini maka dari Kak Dinto hijrah pun perlu petunjuk. Anak makin neku agama perlu petunjuk. Apa boleh nak kanak makin zaman elektronik. Nak kanak makin ni kini Kak Dinto Masya Allah. Ni kini library. Rosak tak rosak? Ada masak ada. Ning pao ni Kak. Beda si masak pao ni Kak. Beda. Menjaman beda minta kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat, Pak Bu, pau si paling mapan nih Kak masak ning bungkah. Iki. Mun masak ning bungkah. Beda Habib dateng begia. Pantes tak pantes? Pantes. Ana Pak masak ning bung. Keng mangken benyak pau tak masak ning bungkah. Karbit Pak. Niki ruah. Lah masak. Pada biben praben mangken. Anapa praben mangken paksa raja bi ring tuana. Bu lempu umur 14 tahun. Lah tahu sih nyaman aplikasi tok TikTok betok. Ki. Kula tak busen medepak nih Kak. Hei, anan ben leter. Ketel. Sayang, aku tak bisa hidup tanpamu pret. Di maah. Makanya dia mula Gusti kijing Nabi apa? Ini ngakir bing. Kok kikir ke ben-praben ya. Coba burun je tai keke abiko.
Makanya kata Nabi apa? Kata Nabi, jalisul kubara. Sedang ada. Ngecin kok Kang. Jangan kok beda orang yang bila ting pada ya kok. Lakin siapa deh yuk? Senyum Pepsoden kana re. Allahumma shalli ala Muhammad. Boh. Maklon carang. Edi ngaki ban praban dia. Ambian neka odi ki buru keluar. Sampai sampian edeng bedeng bi zaman. Coba no Gusti Kanjeng Nabi apa jalisul kubara. Tojuk bireng watu Allah. Kenapa orang tua itu pengalaman? Mare, congo mare, coko mare, aru ring tua. Makanya ban praban dia montro odi selamat tojuk bi nenek dua. Tojuk gi ya meleaki apa sih dua apa nyaman? Apa nyaman? Apa? Serepe nang ya. Loh, meleaki ruah ngocak nyi. Apa ju deh? Ben lambe pernah jatuh cinta. Di kapi pernah arwah. Iya mana kana makin tak tahu baygon monreng lambe nek kocan. Montai pakabin ngino mah baygon jan. Pokok engkau montai pakabin biro mak engkau mati ya. Tinglah kabin andi anak telo. Bisa kok setia, bisa tak kuat. Ledi mak lepiu ruah. Ki. Mangkana perlona orang kak dinto toju bi reng tua. Anapa mak leoning. Ki. Pon aneka ebri na oning sambian carana abentuk anak mak le tak edeng bedeng bi zaman. Tak edeng bedeng bi kenengan. Tak edeng bedeng bi kanjana. Napa? Debuna debuaki karang Gusti Kanjeng Nabi adibu auladakum salatah hisol. Ajarin potrana sampian kak dinto telok perkara. Loh, telok perkara kak dinto adalah tegukna anak, Pak. Beri sango anak nih, Kak. Mau beri sango anak sampian, Pak. Ocol nih kam babai, Pak. Tak perlu takok. Aku lian ning kadim babai tak perlu takok. Kor beri modal kade. Beri sekep kade. Apa sekepah telok do bener Gusti Kanjeng Nabi? Sendi anak praban, sendi anak laki beri telok pelajaran. Aneka pelapana odi, aneka sangona odi. Apa telok? Ajarin potrana sampian telok perkara. Pertama, apa pertama? Ki peneka adalah pacinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Jok ngocol anak kecuali anak ampun andi cinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Anapa mak kau cinta? Dari cinta bakal muncul senyamana al ittiba norok bunte. Mun anak kita cinta ke Nabi, sendi anak praben, cek yocol. Lah kuliah wala apa? Tak bisa. Makin zaman aneka hianat. Anak lebih memilih orang laki timbang ring tuana. Padahal nak anak praben dia tak tahu. Kun orang dua si bakal nerima anak apapun keadaannya. Satu guru, dua orang tua. Mun kun laki bedeke tapah. Dengki. Keng kon ring tua makin nakal de remah. Bi netes aing mata dina nak beun tetep anan engko. Dengki. Keng nak kana mangken edeng bedeng. Dengki. Bi ring laki paplek kelplek apa kelepek keplek roya. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Gampang, makanya orang kak dinto manusia itu bisa cinta kapan saja karena manusia itu Abdul Ihsan akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Ini lagi, Allahumma shalli Muhammad. Pangas tete, orang bini ini gampang noro. Makanya kau tuh pangas tete, mon bedereng lake aku de Allah bu, Allah sendi ngakana empon. Mon kita bekton ampon man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi ukiba bil hirman. Karena reng bini ka dinto Pak ini ngaki. Seke bereng bini kelepek neka bedempak. Aneh ka Pak, mon reng bini kening pak ka dinto kelepek bedempak. Mon tero cepet kelepek situng, beri baikon. Langsung deh. Empak seke bereng bini kelepek. Apa? Situng.
Kalimatut thayyibah, kalimat yang lemah lembut. Kalau dibahasakan gaul rayuan. Sudah makan sayang? Cereng mereka kirin pak pas saya berde pahlawan kesiangan ada ya kalimat thayyibah pangas tete. Situng kalimat thayyibah. Nomor 2 hadiah. Orang mau beri hadiah pak kelepek-kelepek. Makan tidireng laki corek-corek pak. Corek-corek. Makan binin been dia pak tade siratin coreng-corek kakek. Corek-corek reng bini nih karatin buto dana. Man aroda ngak modelu fa alaihi bil modalu. Orang setro bini ngak model kau tu ebri modal. Coba congok bini nih kiai. Wah, tin ratin. Bini na Habib. Ratin. Coba congok binin ben. Ada. Ada apa? Pola na bini na sampian neka tak beri modal. Bini na Habib mak ratin bini na kiai-kiai congok. Allahu akbar walillahil hamd. Karena bini na kiai bini na orang soleh neka sekepareng soleh mateti bini na kak dintoratin 2 sekepareng soleh tero neka pak mak le bini na sampean ratin apa setung apa beri modal meli neka mon binin ban kaki beri wc sono meli keli melon ngada gelana syukur kakek rukun kifayah apa rukun apa cereng beri keli coba beri WC pak ya dek 1 juta kepe apa mas glowing ratin saya ngakemian kemarin aneh kasih kepe bini lagi ya bini nereng soleh ini ratin 2 situng beri modal nomor 2 apa ada lakona tak ada lakona coba congok binin je binin Habib ada lakona selak ada nirako makin tar ke depor nika akikir kun kiniin bujana tambahin orang orang manis tambahin masuk ke kamar glowing boleh keluar dari kamar ngandung boleh mon binin baan mbak masya Allah beni ya Allah rakora oke sasa rakora anak ateki ada si lempo tebak lempo si koros ngak biting seboran mau tak terima mbak disangkok mulai lebih disa tak kira temu kemarin beli sengkok mangkana yuk mau nyari laki kiai dek lah aku nak kaki glowing ngandung boleh nyaman minimal teti bini na ustad ki buru neka ustad dari sido kiri pampak minta doa kapi kagula doan kun situng apa bini ngandung ngocak mai glowing lo lebih aduh payah kok Allahumma shalli ala Muhammad dia pak adim mama ceramah glowing Allahumma shalli ala Muhammad pacinta ka Gusti Kanjeng Nabi pak sendi anak kadinto pacinta ka Gusti Kanjeng Nabi orang bini kadinto gampang pak nah lo kaki reng bini kadinto empat kun 1 kalimat thayyibah nomor 2 hadiah nomor 3 perhatian jaga tedung kita jaga miskol kebelah neka bit abit kelapa nomor 4 apa tanggung jawab janji kita tanggung jawab guna janjiin ada lah pak makanya pangas tete mun andi anak praben andi anak laki sangwen kado beri modal kado ocol bas tengki apa modalnya telok setung pacinta ke Gusti Kanjeng Nabi mun lah cinta ke Gusti Kanjeng Nabi anan sampean pak ocol pak kuliah ning kak dimabai pak selamat anan biar apa cinta ke Gusti Kanjeng Nabi kak dito si bekal aja ke anan sampean dari ngelakonin haram dari ajarna Gusti Kanjeng Nabi cinta ka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sikebe anan sampean kak dinto selamat andi todus mun cinta ka Gusti Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad
Makanya si pertama apa? Kotu pecinta ka Gusti Kanjeng Na. Kotu pecinta ka Gusti Kanjeng Na. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon, ngaki. Buaki bahasana beda sifat Gusti Kanjeng Nabi Pak sekotu etero. Beda sifat Gusti Kanjeng Nabi sekotu etanamaki ning compon sambian. Sekarang ini Bu, kita ini kehilangan cuman satu. Apa? Bi'ah. Lingkungan. Lingkungan kita ini tidak mendukung. Sehingga anak mendidik anak zaman sekarang sangat sulit. Ning Yaman, ning ke Yaman biar. Tahu nih? Tahu nih? Lun-alun Bengkalan ke laut. Orang punya jalan tak nyaman disa. Belis kok kering dinar. Ngaki, ning Yaman ka dinto lambak saya pertama masuk ke kota Tarim Kak Dinto asmana adalah Sayyidina Ali Khalik Gasam. Kak Dinto pertama masuk Pak. Sebab anete Pak anak foto ning disa Kak disa. Maka apa? Saya pertama bangun adalah masjid. Nyamana Masjid Al-Abi Alawi. Masjid Kak Dinto mare bangun agebe pager. Agebe pager tanah kurang lebih perkiraan setengah hektar. Agaplah sehektar. Tanah Kak Dinto setengah hektar pun. Pager anak kini tak oleh keluar dari pager. Sebu lempu Kak Dinto tak oleh keluar. Kotu amain bi tantretan tibi. Padahal kota Tarim Kak Dinto Pak. Neng kota Tarim Kak Dinto anak niki kini Pak umur 9 tahun 10 tahun ampun apa namanya apal Al-Qur'an. Paling lambat umur 13 tahun apal Al-Qur'an neng Tarim. Kak Dinto alhamdulillah andi kompoi ki buru bisa baca Quran. Nguning kantuan nih. Ane ke 13 tahun apal Al-Qur'an. Ana apa? Bi'a. Pendidikan lingkungan Kak Dinto seelang makin nih Kak. Jareng ning Tarim Kak Dinto, lamba Kak Dinto beda setong Habib. Ane ka Habib juga anu kini ki. Anan kini jaga tedung amainah. Ding amainah antara ka abah, abana apa jeng. Antar ka ibu Kak Dinto maca Quran. Main nabi pembantuna Kak Dinto napa amaca birit. Si sekecil maca birit. Akhir apa? Debu nasi gini Kak Dinto tidak ada pilihan bagi saya kecuali abajeng maca Quran atau maca birit. Sehingga anak itu terdidik oleh lingkungan. Ini yang mahal. Di Tarim itu yang mahal lingkungannya. Makanya edo buaki bahwasannya sapa orang mandoa alaihi syar fal yaji ila Tarim. Sapa orang yang kehilangan perangainya hendaknya datang ke kota Tarim. Kenapa? Lingkungannya mendidik Pak. Makanya kan bunten Bu. Anak keluar dari compok, aneka pun bahaya. Ning kota Tarim Kak Dinto beda setong Habib, nyamana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dedek bi majadi ense bini, majadi bini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Kak Dinto nih gini nih Kak. Niki ning aneh Kak. Ding kini Kak Dinto ning pasar kota Tarim Kak Dinto, ning pasar kota Tarim Kak Dinto, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Kak Dinto bektona pasaran. Biasan mon pasaran datang orang dari luar kota Tarim nyambeli apanya mana? Nyambeli onta pas dagingnya jual. Dari Kak Dinto nak-nak ini hiburan alam mbak nyongo onta sambeli. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Kak Dinto entar ke pasar pas nyongo. Ting nyongo si ajual Kak Dinto ngabes Arya keluargana orang soleh mak dewa ke pasar. Padahal pasar kota Tarim Dobuna Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri masih ada 200 wali yang ada di kota Tarim. Neng pasar beda 200 beli. Aneh ke pasar. Makanya saya nyambeli ngocak Arianan kiai, anan reng soleh, mak beda dina. Akhir apa? Bi tokang jegel, kala aki gaji negara seguni, Pak, sabar gresek ngocak, cong, sambil mulai kebebaan, ki seneng nak kanak kini. Seneng nak kanak gini Kak Dinto. Dah mah sambil buru pleman beki ke masjid. Bibi oleh dari anu dari pasar beri nekah. Buka senakun gaji sekuni. Debuna bibin dah. Cong Arya beni deking. Ini adalah sebuah surat dari pasar menunjukkan bahwasannya kamu hari ini mainnya melampaui batas sampai ke pasar. Dina buk bibiin. Aneka lingkungan mendidik.
Mun tetangga mangken ada kemangken Kak Dinto apa ben Facebookan ayo wifi ning compok 2000 gun tak ada HP nah yang cemna HP tak apa-apa deh iya nyare seken matiin anan tetangga Eki Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari Kak Dinto pendidikan Kak Dinto Pak ayo mangkana ayo momentum maulid Kak Dinto buat rumah tangga kita itu bi'a mustafawiyah lingkungan yang dipenuhi dengan Nabi. Bu seporan lagi sampian kalau salah mendidik anak nangis sampian apa dia benar yang medura anak neka gentong na ate mun anak pas tebak nyiksa ngancana ke dima ke ate maka dari Kak Dinto Bu ayo pertama cintakan anak sampian kepada Nabi pak cintakan Nabi rumahnya sampian Bu jadikan rumahnya Nabi demi anak Pak makin kan punten entar ka Pak nyongok bal-balan ibu apa bukan dek ya pun sehingga tidak mendidik. Coba Bu rumah tangga sampean jadikan rumahnya Nabi. Bagaimana caranya Habib? Ajari anak nih sekuni di meja makan tulisi adab makan dan minum. 1 maca bismillah. 2 duduk. 3 tidak boleh melihat makanan orang, lihat yang di depannya. Cuci tangan. Tulis 4-5 poin. Mau ke kamar mandi, tulisi di pintu kamar mandi mau masuk di temboknya. Harus pakai penutup kepala, harus pakai sendal. Terus masuk dengan kaki kiri membaca doa. Bu, kalau ditanamkan di dalam anak Anda jiwa Nabi Muhammad, maka apa? Maka anak Anda akan menjadi anak yang soleh. Anak neka Bu sampai umur 14 tugas sambian 14 ke atas aneka 2 montak keng gedi moso kebe sambian bisa dadi kancah 2 anak munda umur 14 ke atas Pak tak bisa jok pabilu pole beda orang entar kecompo abdina Habib potra kula nakal Habib pada rumah tengkel Habib beri aing Kak Dinto Habib umur berapa Pak 30 tahun aku mak tuh Kang tengkel Beb copain tak apa-apa Beb nyongok ada menahan ban rajeng kok nyopain tampelin kok bianan kakek artinya apa telat boh cok ngocak telat Beb kula minta doa bening ngak neka Pak sengon oleh teluare seminggu oleh 3 minggu mbian ki buru nanem biluk kening angin paloros boleh beri kaju bisa tak bisa bisa mun ki 3 minggu mun lah 3 tahun pas biluk celok kaki tukang pecet, tanang tukang pecet, dasi bilu. Anak apa? Telat, seneka juga anak. Bu, anak itu bisa menjadi teman, anak itu bisa menjadi musuh. Maka dari itu hidupkan di rumah tangga Anda Nabi Muhammad. Mau tidur, ajari. Bangun malam, jagain. Makanya kata Nabi apa? Allah merahmati seorang wanita Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam kemudian lihat suaminya nggak bangun dibanguni masih nggak bangun diambilkan air percik kaki aing aneh kering bini saya rahmati Allah seneka juga orang laki saya rahmati Allah jaga malam apa nangale bini tak jaga dek engkau terobi ban bini kuning tunya dek ayo dek ning akhirat tetep tang bini ayo bejeng seneka Pak ning tarim Kak Dinto Habib Musyayyah Kak Dinto pernah ada bu bahasanya ajari anak kalian bangun malam walaupun hanya bermain jadi ning kota tarim nih Kak nak kanak jaga malam ibun abejeng anan beri mainan beri tormontoran beri kakanan beri apa ibun abejeng anak amain anak apa tojuna ngajarin anak jaga malam itu yang hilang dari lingkungan kita itu yang hilang dari rumah tangga kita apa? Lingkungan yang mendidik ini yang hilang sehingga anak sekarang itu di rumah main di dalam main di ini main nggak ada tempat untuk mendidik mon lamba Kak Dinto tak ada kenangan main permainannya pun mendidik maka dari Kak Dinto ajarin putra nak embian bentuk rumahnya sampian Kak Dinto engak rumah nak Gusti Kejeng Nabi Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ini lagi beda bu mendidik anak ayo ada beberapa sifat yang harus dididik kepada anak
Apa? 4 sifat. Ada buaki sarang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas adabu. Jawabuna Sayyidina Abdullah bin Abbas, arba'a man kunna fihi ribhun azim. Beda 4 perkara, sapa orang sendi 4 perkara Kak Dinto, maka apa? Maka orang Kak Dinto rumah tangganya mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ontong raja orang sendi 4. 4 Kak Dinto Bu, ini lagi, terutama ibu, Pak, seporana mon nyare bini cek kun siratin Pak. Jokun siratin. Seorang wanita itu macam-macam. Beda seorang wanita seorang nah dawuna ulama beda reng bini ka adin kun kenengannya be anak. Kenengannya be anak ngeleraki anak pas lainnya tak bisa. Makanya itu buaki tidaklah seorang wali menjadi wali kecuali peran 2 orang wanita. 2 reng bini ka adin karena reng bini ka adin penting. Madrasatul ula. Madrasah Kak Dinto adalah ibu. Ibu Kak Dinto penting, Pak. Jadi mon sampean mon kabin, Pak, mon kabin, jodin ratin, Pak. Bahkan jobuna ulama tanya kan eka, alumni kan, makruh kabin bi reng bini paling ratin sedisa. Jadi neka pesan ulama, mon bede neng dina Kak Dinto reng bini ratin sedisa, sia kabin. Coba ro, Pak. Ratin beb, sia kabin. Anapa? Sebab reng bini mon ratin Kak Dinto kecuba beda 2 jobuna ulama. Setong leter ben sombong. Ane reng bini mon ratin biasa. Esoro rakora bi metuana, ping tolongin rakora. Nyaut, dulu nggak level gitu loh. Leter Pak. Oke. Entar ka koncongan mun tak gente kelembi, tanda. Anapa? Leter sombong boleh. Mun ke pengajian polan tetangga neki buru melek geleng abang tak melaki lagi nah tetap ngakui 10 biki padahal saya asli telokan saya petok mitasi dari terona sombong mondeng rating makanya sampean ontong Pak di bini ngak nih Pak ocol neng pasar mulai dibik tak kerelang deh Pak tak nyaman jeretan Allahumma shalli ala Muhammad. Si nomor 2 apa kecuba nereng Latin? Kecuba nereng Latin adalah sekut ia bes oreng. Embian mandi bini Latin, sekut ia bes oreng tak nyaman Pak. Tak tenang ate Pak. Embian lebet. Takut Pak. Apa mulai zaman makin zaman neka. Bini Latin tak kuat iman ada. Saya laki alako, saya bini temo alake. Beda tak ada? Sobung gi? Sobung. Alhamdulillah sobung Pak, sobung sing aku. Si nomor 2 apa? Si nomor 2 apa? Kecuba nareng bini ratin Kak Dinto ada apa? Sekut ya bes oreng. Engki mun ratin gelu tak nyaman Pak. Si laki alako si bini temu alake. Si laki aklubuk nyerengakan, si bini aklubuk nyerenya nyaman jangan. Tak beres sering dinare. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya coba ulama jangan nyari istri yang cantik Pak. Coba panding Kak Dinto bedereng bini ratin beb kabin coba. Pada remah beb tak kabin cara keluarnya cuma 1 mon bedereng dinareng bini ratin. Apa? Kabin kok. Kasih jalan keluar beb neser. Ya mon beri setong boleh apa? Beki ke Habib. Mata terima banjir. Mun tadi bini na Habib bini na kia ada buntu Pak. Elaminating tak kena tang ale orang. Nyaman tak nyaman? Nyaman hati ibi rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, ngaki. Makanya, Bu, tolong Bu pelajaran 4 pelajaran ini Anda sebagai ibu, dengarkan. Anda sebagai ibu tolong diterapkan kepada anak. Karena Pak, istri itu adalah penentu. Orang soleh tidak akan jadi orang soleh kecuali peran 2 orang. Siapa yang pertama? Yaitu adalah seorang ibu. Air susu ibu itu pengaruh kepada kecerdasan seorang anak. Kedua adalah peran seorang istri. Kiai, Habib, ulama raja tak kira jadi ulama raja kecuali peran 2 orang. Seorang istri dan seorang ibu. Mon bini tak tepak tak kira bisa jadi kiai raja.
Makan di pondok raja pak, de remada pak. Mulai gigirin bibini nah, mereng cokok nih pak. Thank you. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangas tete, reng bini kadin itu penting. Nah, sampean Bu sebagai madrasah sebelum musola kayak ini musola tidak bisa mencetak anak menjadi anak soleh 100%, tidak bisa. Madrasah seperti ini, TPQ seperti ini hanya bisa 50%. 50%-nya di tangan orang tua. Di tangan orang tua. Bagaimana tugas orang tua? Tugas orang tua adalah, dengarkan, tugas orang tua 3. 1. Jangan memberikan makanan yang haram kepada anak. Ngaji Quran. Apaan ben sore deh ya. Makan le. Menyak. Menyak ya. Terus lagi